Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Khan Max and you are watching Khan Max, a social agent YouTube channel. का तो सी चैनल नहीं सब्सक्राइब करें ना प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन द पर दबाओगे तो सुता मुंग वीडियोस नोटिफिकेशन टूलो ना पहला पहला मिलावशी जिनन बमुंग सीटी पास पेपर्स साइंस पार्ट सेकंड को जगह मुसराद ईटत को बंदे 24 नवंबर 2019 के दा पेपर शवे थे नन पता पश्तो लैंग्वेज की डब को Razaj start akulu number first objective number first means 14th objective which 13 objectives already been upload kuli thi. So first objective of this part is which tissue connects muscles with bones in human the human body ke kum aga tissues दे जगह muscle दे bones सरा check कभी attach कभी नगा मुसरा जे दे answer मुसा correct चीज़ दे tendon टेंडन मुख सरा आगा टिश्यूज दी जगह मसल मुख सरा अटैच कवी दी बोन सरा और बेचुकुम बोन टू बोन अटैचमेंट कई आगा मुख सरा बेचे दे लिगामेंट्स बोन टू बोन मुख सरा टिश्यूज अटैच कवी और चुकुम मुख सरा मसल्स टू बोन अटैच कवी आगा मुख सरा चे दे टेंडन दे Number 15th, which one of the following elements can exist in monoatomic molecular state? हम सरा कुम युद्ध है जगह monoatomic state की मौजूद भी है नहीं अगर बल एटम सरा मिलवेदल ज़रूरत नहीं हुई जगह molecule जोड़ किया जगह monoatomic यानी atomic state की मौजूद भी ना हम सरा चीज़ noble gases दी neon मुसरा noble gases के दे noble gases था inert gases हम ये लेके गए न दम सरा चीज़ दी दाव की मुसरा हीलियम दे नियॉन दे आर्गॉन दे क्रिप्टॉन दे जिनॉन दे और दा टूल मुसरा रेडियो और अंदा का रेडियो एक्टिव रेडॉन दे अंदा का दा लास्ट को ऑर्गेनेशन दे दा का टूल मुसरा चेदी मौजूद है खुदा ऑर्गेनेशन से दे दा का मुसरा सिंथेटिकली से प्रोड्यूस हुआ दे तो दा का टूल मुसरा चेदी नोबल गैसेस दी दो ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल पर आदे थी वजना तो दी नोरो सरा नॉर्मली रिएक्शन न की एटॉमिक स्टेट की मौजूद हुई Number 16th, the valency of carbon is the carbon wala zukuma valency de aga musara chiche de naga musara che de answer musara che de B4 valency chiche de लगेगी valency ये लगेगी the carbon wala musara tetra the tetra means 4 now the valency ये लगेगी kum elements भी de ago wala zukum last shell भी ago की चूरा electron musara मौजूद भी अगर तसिए लगेगी वैलेंसी ये लगेगी ना कार्बन लास्ट को शेल दे कि फोर इलेक्ट्रॉन मौजूद भी ऐसा कदी टेट्रा वैलेंसी या दी वैलेंसी मुसरचे दे 4 दे Number 17, the distance between the consecutive crests of transverse waves is a transverse waves को पलो मांझो की कुम crest भी consecutive crest ये बल percentage दे जो कुम crest भी आगो पलो मांझो की जो कुम distance भी आगो distance ता चीज़े ये लगेगी आगो ता मुसरा चीज़े लगेगी wave length न भी मुसरा चीज़े दे correct answers दे तो सुलेदा जो wave length दे का नागा मुसरा distance है between two successive या consecutive crests or two successive troughs on a transverse waves नूर दा चदे कना तो सु कुम waves वाला चैप्टर भी फिजिक्स के आगाज कला स्टडी के आगना तो सु ता पता लगेगी जो कुम साउंड्स और waves वाइब्रेशंस भी Number 18th, the speed of sound in glass is less than और ग्लास के द साउंड वाला जो कुम स्पीड दे गामु सरा काम दे द चिशी ना काम दे आयरन ना ब्लड ना ड्राई एयर ना या मुंग सरा द वाटर ना काम दे ना कि करेक्ट आंसर मुंग सरा चे दे आयरन सिंपल मकसद जैसे यानी आयरन के द ग्लास ना जिसे दे ज्योत है तो सुलदा जो टूलू ना ज्योत स्पीड से देगा 12870 देगा बेरिलियम के दे सेकंड की मुसरा आयरन दे 5120 ग्लास के 4540 दे एयर की मुसरा 355 या 344 मुसरा ड्राई एयर की विधि स्पीड ब्लड की दम मुसरा 1578 दे वाटर की 1500 दे नो दा का मुसरा चेदे दे साउंड वाला स्पीड दे नो साउंड वाला स्पीड ग्लास ना जो चीशी के दे आयरन के दे यानी ग्लास की लेस दे काम दे चीशी ना आयरन ना Mesosomes in bacteria perform the function of bacteria के जो mesosomes दे आगा function अदा करी दे टिश्यू वाला function अदा करी दे mitochondria वाला function अदा करी power house वाला function अदा करी कुम सो prokaryotes भी यानी bacteria prokaryotes से दाव के जो कुम सरा mesosome दे आगा aerobic कुम respiration भी दे respiration जो कुम process भी आगा की चीज़ कई मदद करी नो mitochondria चीज़ दे respiration कई power house दे नदी वाइज ना मुसरा दा चीज़े एक्शन चीज़ी फंक्शन अदा कई ते माइटोकॉन्ड्रिया वाला Number 20
The energy currency of the cell is دغه موږ چې د ATP سی موږ سره کریکټ انسر د اډینوسین ټرایفوسفیټ مالیکول نو دا موږ سره چې ده د دی ولا کریکټ انسر د اډینوسین ټرایفوسفیټ مالیکول چې دا انرژي مالیکول د دوی کې انرژي وین دا کې بچي وشي موږ سره زره کوم اخري فوسفیټ ته دا تن ریلیز شي اډي یو فوسفیټ تن لری شي ټرایفوسفیټ ته یو فوسفیټ تن لری شي ډای فوسفیټ وا فوسفیټ پوتې شي دغه نه بچي کېږي باډي چې کوي انرژي حاصلوي ندی کی مسره چې ده ATP ده ADP نه حاصلوي خو چې ده ADP مسره ډایرکټلی نه موجود ATP کی موجود بنه دی وینا کریکټ انسر مسره چې ده ATP adenosine triphosphate molecule which of the following fluids lack enzymes کوم کی مسره انزایم نشته ده نو بایل چې کوم سره د طریقینا خارجيږي هغه مسره چې ده کی انزایمز نشته ده انزایم چې ته لګيږي انزایم هغه کیټالیسټ هغه مسره په ارګانیزمز کې لیوینګ ارګانیزم کې موجود وي څنګه یو ریاکشن چې کوي زیاتوي ریاکشن چې کوي زیاتوي نه دا موسلم سره ډایجیشن کې استعماليږي سره معده کې څومره ګیسټریک جوس دي معده کې سره مسره HCl ده دا غشا به سره ګیسټریک جوس دي سره مسره سره کنه انټسټاینل جوس دي پنکریاټیک جوس ده دا ټول مسره چې دي انزایمز دي خو بایل مسره چې دي کې انزایم نشته بایل چې کوي دا مسره کوم فود وی هغه مسره چې کوي هغه کوم سيزونه وی هغه نور وړ کې د دې لپاره سما کا کوم پنکریاټیک انزایم هغه سیده طریقې سره اسونی سره انزایم ډایجست کوي شي Number 22nd wind vane is used to detect the blank of wind نو wind vane چې د پر استعماليږي د موږ سره ډایرکشن اف wind د لپاره چې کېږي استعماليږي د سره مو ډایرکشن معلومه دغه wind vane یې لګيږي د ته موږ سره څه ده کنه او سره ویدر کاک یا ویدر وین هم یې لګيږي کاک ځکه استعماليږي چې اکثر دي په دغه جبو د مرغوي کاک وی هغه جوړ شوی وي میل سو د هغه جوړ شوی وي او کوم انومیټر دی انومیټر موږ سره هغه انسټرومنټ دی چې هغه د هوا ولا سپیډ موږ سره چې کوي معلومه سپیډ او پریشر د څومره هوا ولا پریشر دی او څومره سپیډ دی Number 23rd which one of the following contains three types of chemical bonds لاندې کې کوم یو compound دی چې 3 types of chemical bonds موجود دي هغه موږ سره چې دی امونیم کلورایډ دی امونیم کلورایډ کې موږ سره 3 types of bond موجود دي دغه کې موږ سره څه ده کنه کوویلنٹ بوند او آیونیک بوند موجود دی به سره کوویلنٹ بوند موجود دی به موږ سره ون څه ده کوآرډینیټ بوند موجود دی نه 3 types of all bonds دي کې موږ سره څه دي موجود دي نمبر 24 د glucosidic या glucosidic bond is present in lactose glucose galactose and fructose دا موږ سره چې موجود دی ग्लूकोज کې موجود ده دا مسره هغه بوند ده چې ग्लूकोज کې مسره چې شوی موجود وي ग्लूकोज مسره چې کوي هولډ کوي دا مسره سکروز ده کوم ته متزو چینی ایو دا مسره ग्लूकोज مالیکول ده ورکه دا مسره فرکټوز مالیکول ده دا کوم بوند ده دا بوند چې تاسو کسو so this bond is called glycosidic bond نه دغه glycosidic bond یې لکېږي Number 25th the oxidation state of oxygen in OF2 is OF2 کې مسره oxygen fluorine جو کوم molecule د combination د دغه کې مسره د oxygen ولا کوم oxidation state ده هغه مسره چې شه ده هغه مسره چې ده +2 ده یعنی option A مسره correct answer ده تاسو دلته لیدا شو چې موږ سره دلته زموږ کله هم د فلورین ولا به همیش موږ سره -1 وی oxidation state او د اکسیجن ولا موږ سره چې دغه کې +2 د اکسیجن ولا نورمالي -2 ده خو کله د فلورین یا کوم هایدروجن پر اکساید دغه کې ویني دغه کې به دی ولا چې وی بیا بدلوي باقي سره دی ولا همیشه -2 ده نو دا موږ څنګه معلومو اکسیډیشن سټیټ چې فلورین ولا چې د اکسیجن نه ده معلوم دي لپاره موږ x ولا غوړو سپوزیشن x د موږ سره سپوز x شو فلورین ولا چې د -1 ده څو فلورین دي 2 فلورین دي نه دی وجنا 1 × 2 = 2 minus multiply plus is equal to minus no x مسره شو چې x plus is equal to x plus minus 2 is equal to 0 نو غنا با چې د مسره دلته مو چې کله -2 ختمو دی وینه په ادوا سیډون ته مو چې وګو +2 ولګو نو x plus -2 plus 2 is equal to 0 plus 2 نو -2 plus 2 په خپل مانځ کې سره یو بل کینسل کی دلته په خالي x پوتې چې x is equal to 0 plus 2 is equal to 2 نو +2 به مو سره چې راشي اکسیډیشن سټیټ راشي
Number 26 the inaudible sound is the inaudible sound اخ sound ته لګيږي زغا انسانون نه چوریدای موږ سره 20 vibration per second ته چې لګيږي 1 vibration per second د هرټز لګيږي نو 20 vibration per second موږ سره 20 هرټز نو 20 هرټز نو ونه سا 20k هرټز یعنی 20000 هرټز پورې موږ سره انسان وریدای شي 20000 هرټز نه زیات شي یا 20 هرټز نه کم شي غا انسانون نه وریدای نو 1500 هرټز 25 هرټز 20000 هرټز ټول انسانان وریدای شي نو کریکټ انسر موږ چې ده 22000 هرټز دا 22000 هرټز ده دا غا انسانون چې کواشي نشي وریدای نه دا ان اډیبل ساوند دي دا یلکیږي نه غا ساوند څنګه انسانان وریدای نه شي So thanks for watching. Please subscribe to our channel. که تاسو ویډیو خوښی نه پلیز لایک کړئ کامنٹ په وکړئ خپل مرګرو سره چیک شیر کړئ د مو کانټیکټ دي تاسو موږ سره فیسبوک پیج باندې واتس اپ باندې ایمیل باندې کنټیکټ کوئ شئ نو امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښی وي ان شاء الله د نورې ویډیو زوم کړی دي تاسو لیدا شو پی ایس ټی والا ساينس پارت 1 او ساينس پارت 2 ده او د ساينس پارت سی ټی والا ساينس پارت 1 ده موږ الریډي کړی ده ساينس پارت 2 دا اوس موږ تاسو لپاره کوو او ان شاء الله سورج کې به ان شاء الله کوشش کوو د پی ایس ټی ټیسټ نه مخکې 26 باندې پی ایس ټی ټیسټ اناونس شوی دی هغه نه مخکې موږ کوشش کوو چې د ډي ایم او پی ټی والا ساينس پارت هم تاسو لپاره چیکو اپلوډ کوو نو امید لرم تاسو ویډیو خوښی وي ان شاء الله دا ویډیو پورې السلام علیکم په مخ مو خاوي